Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan serijal Retro Buvljaka. Ovoga puta pred nama DVD-evi. Dakle, ono što smo Pera i ja našli na nailonu, a da je vezano za DVD, Blu-ray, filmove, bit će u nekom momentu sigurno i muzika, danas ćemo testirati. Na testu imamo sjajne stvari, ostanite do kraja epizode da vidite o čemu se radi i naravno da vidite da li DVD-evi rade i da li ih vredi kupovati. Danas na meniju ove simpatične naše milenijalske test radionice meni omiljeni i negde deo mog života, jel tako, proizvodi, a to su DVD, Blu-ray filmovi. Ovoga puta imamo 3 filma i jednu jako zanimljivu seriju. Tako da, ja ću krenuti redom kako mi je ovde ovo i poređeno, tako da ću dodavati, daću sebi za slobodno da vas iznenadim redosledom. Ili ako je ovo samo pokrivalica, eto da znate da ćemo ići redom pa ćemo da vidimo koji su to filmovi i serije koje smo našli na ovim prethodnim proteklim buvljacima i šta to možete da očekujete i da vidimo da li je ispravno, da li radi i da li može da se koristi, odnosno da se skupljaju DVD-evi, filmovi ili Blu-rayevi sa buvljaka, a da oni budu ispravni. Pre svega trebalo bi da naglasimo da uglavnom, to mi je moj kolega Pera rekao kad smo išli sada na jedan od retro buvljaka, da svaki video po zakonu, iako je na nemačkom, mora da ima i prevod, odnosno makar prevod na engleski jezik ili neki drugi zvaničan jezik, tako da sa DVD-evima u suštini nije kao sa PC igrama. Može da se desi da se zeznete, da eventualno ne vidite da je bio samo nemački jezik ili da je samo na nemački nahovano, da nema ni prevoda ili da ima sve, ali samo ima nah, nema originalan tonski zapis na engleskom, tako da postoji nekoliko varijanti, a mi ćemo danas da vidimo šta to naši DVD-evi imaju i da li rade, da li funkcionišu. Prvi na redu je film Layer Cake. Dakle, film Layer Cake, poznat britanski film i film čuveni, film Guy Ritchie-a Snatch. Vidite i glumačku postavu, prilično dobra i nimalo naivna. Daniel Craig gore, neki od ovih glumaca, evo ga novi Dumbledore, njihova imena stvarno zaboravio sam, ali ovu ekipu dole svi znate. Tako da, ovo je neko izdanje, ja sam googlao malo Best of Hollywood, oni su to imali u Nemačkoj neki sistem po kom, ove filmove su stavljali na neke kolektor pekove, kao što mi ova rečenica ovde gore kaže, tako da u suštini neka priča i neka moja preporuka je da ove filmove uzmete, jer ispostavilo se, kako ćemo vidjeti na testu, da oni rade. Dakle, sam film je duplo DVD izdanje, pali u pitanju, dakle za evropsko tržište. Svaki film je widescreen, s tim što je Layer Cake CinemaScope 2:40:1, a onako kažemo widescreen, a Snatch je 16:9, odnosno taj televizijski format 1:85:1, odnosno klasičan DVD format. Oba filma, koliko vidim ovde, imaju i nemački i engleski jezik, što ćemo kasnije vidjeti i u samom filmu da je potpuno ispravno. Imaju 5.1 sistem, odnosno podršku za DVD home theater ili nešto preko čega puštate film. Kako dalje pristupamo pregledu samog filma. Dakle, ovdje smo imali taj Best of Hollywood 2 movie, 3 movie collector packovi. Dakle, postoje i 3 movie collector packovi, to mi je promaklo.
nisam naletao na ovo do sada, na ovakve pekove, ali evo sad imamo priliku da vidimo o čemu se radi, tako da ovde je dakle layer cake, film smo testirali, film radi. Dakle, radi, ima engleski prevod, nemački je jezik, ima još neke bonus featurese, imate, ja mislim, i scene selection i slično, tako da moja preporuka neka je da uzimate ove pekove jer rade, jako su simpatične kolekcije. Ovde imate, jel tako, Snatch, dakle, CD-ovi imaju taj srednji kao nosač, tako da se ne dodiruju i poprilično su i očuvani. Layer cake, evo pogledajte, poprilično očuvan disk, možda jednom ili dva put možda upaljen po nekoj mojej slobodnoj proceni. Imao sam DVD-eve ranije, ali ovi DVD-evi iz kutije, kako sam ih pronašao, izgledaju savršeno, tako da ovo je recimo super. Best of Hollywood, nije loša neka moja preporuka da ovo koristite kao neki vodič. Ja sam ga ovde malo i otvorio, sećam se da sam ovo otvorio baš na nailonu, ali nisam imao vremena da se baš ovome posvetim, ali evo pogledajte, ako vidite odavde, ne znam koliko vidite, dakle to su sve pekovi koji su išli zajedno. Filmovi koji idu tako zajedno, znači ima ih čak negde i po 3, negde 2. Tu su uglavnom kao novi hollywoodski filmovi koji su išli na DVD-eve i oni su ih, jel tako, pakovali. Pretpostavljam i vidim ovde da je pakovano po tome da li je od zavisnosti od žanra, dakle da li je komedija, da li je drama, da li je horor, thriller ili slično. Evo vidite ovde i anime i crtaće. Pogledajte, ovo je negde otprilike primjer kako izgledaju svi DVD-evi kada se nađu kao u kolekciji. Evo ovde vidimo recimo ovaj koji smo mi našli, ovaj layer cake. Dakle, vrlo zanimljiva stvar ako idete na buvljake. Možete čak da skupljate neke filmove na ovaj način, odnosno skupljate kolekcije pa da vas možda čak jeftinije izađe, jer ovo su layeri filmova, tako da ako uzimate ovako filmove možete jako lako da po ceni jednog DVD-a na buvljaku uzmete više filmova u kutiji, jer obično ko ide na najlon zna da se prodavci uglavnom uhvate za predmet, dakle koliko predmeta ima. Ako uzmete ovaj DVD i ovako ga predate i kažete koliko, ako on kaže 50 ili 100 dinara, vi unutra imate 3 filma, dobili ste film za 25 dinara, tako da za više finansijskih savjeta zapratite. A sljedeći film koji sam našao, meni jako drag, jedan od omiljenih filmova kad sam bio klinac, baš milenijalac, baš kad sam odrastao i kad se pojavio, znao sam ga napamet, bukvalno napamet, ne zezam se, znao sam napamet rečenice i znao sam čak i da ih dramatizujem, odnosno da ih izgovaram kako ih glumci izgovaraju. U pitanju je ni manje ni više nego Fast and Furious. Filmu neću da pričam bukvalno ništa, koga nije gledao, sram ga bilo. Film koji je obeležio naše odrastanje, našu generaciju, film zbog kog sam budžio Ćaletovog Juga, 65 Koral, Vogerli, Weber. To je bilo prilično loše, ali ovaj film me naterao da to uradim i čitava subkultura koja je usko vezana za, jel tako, negde automobilizam, sportove i slično je bila vezana usko za ovaj film. Čuveni Vin Diesel, pokojni Paul Walker, Michelle Rodriguez, koju znate iz Hollywooda kao neku glumicu koja je klavitirala između B i A produkcije, ali uglavnom je imala dobrih A produkcija gde je igrala tako neke Meksikanke, Latino opasne ribe, Jordana Brewster, Vinova sestra u tom filmu. Radnju filma neću objašnjavati, u svakom slučaju DVD sam uzeo i čisto svoje želje, mislim da sam dao 100 dinara za njega, iz čiste onako, da kažemo, neke nostalgije, jer kad vidim ovaj omot ne mogu da se suzdržim da ga ne otvorim, da ga ne kupim, tako da eto. Sam film na prvu loptu nije izgledao nešto zanimljivo, ali kada sam okrenuo ovde video, naravno pretpostavio sam da ima sve ovo.
Međutim, ima engleski, turski i nemački titl, a zvuk ima nemački, odnosno kao nemački dub i engleski, jel tako, 5.1 DTS i u stvari ima DTS 5.1 nemački, nemački 5.1 i 5.1 engleski. Jako zanimljivo, 16.9, ali 2.35:1 je, dakle, izgleda kao theatrical release koji ima veliki TV i u ono vreme koji je imao neku plazmu koja se tad pojavila ili neki LCD ili nešto što je tad su plazme bile 720p. Ovo je super izgledalo tamo, pretpostavljam, iako je ovo DVD izdanje, dakle nije Blu-ray ili nešto, to je ipak nije HD. Od bonus materijala, tu sam vas čekao, dakle, od bonus materijala, kao što vidite, ubacit ću neke pokrivalice koje će ići da vam pokažem kako je DVD izgledao. Dakle, ovdje imate making of, komentare autora, ovog reditelja, u stvari, Roba Cohena, koji priča o tome kako je upoznao subkulturu i kako je napravio ovaj film. Onda imate storyboard, muzičke videe, imate jako zanimljivu jednu aplikaciju, jedan player koji sam pokušao da otvorim, ali toliko je mator, to je neki univerzalov player preko koga otvarate neke igrice, neke bonus internet feature i to sve sa ovim CD-om. Dakle, CD samo probali, radi, odličan je, ovdje pisano not for rental, verovatno je ono kao bilo, pošto je to verovatno zakon u Nemačkoj, da ono što se ovako kupi ne može biti rentirano u nekim njihovim rentalima, to je neki vjerojatno poseban zakon, ko zna može i da napiše u komentarima ispod, tako da nije bilo ove knjižice, da je bilo, ne znam ni da li se uopšte prodavala s tim, tako da ovo je bio Fast and Furious DVD koji sam morao da kupim. Naredni DVD koji imamo je, koji sam pronašao isto ako nostalgija, je Harry Potter i Kamen mudrosti. Film jeste na nemačkom, ova Rikna jeste na nemačkom, ovaj deo isto, ali film ima i engleski, dakle ima engleski titl i engleski ton, tako da može da se gleda. Također widescreen 2.35:1, odnosno u Cinemaskopu je i onda kao je odličan za neki velik TV, tako da isto ima Dolby 5.1, dakle potpuno je prilagođen mix zvuka nekom DVD home theater setupu. Ovdje vidimo da imamo i titlove engleski i nemački, a vidim čini mi se da ovdje ima i nemački dub, što je potpuno razumljivo. Tako da ima i nekih bonus feature-a na samom DVD-u. Ja sam ga uzeo iz čiste nostalgije, odnosno ovo je poklon od Pitija koji je bio i uzeo mi ovo na nailonu, a tražim ostale delove, naravno bili na nemačkom, bili na engleskom, nebitno. Unutra imamo, ovdje smo dobili kao posterčić ili neki promo koji govori o tome koliko ima ovdje ovih pakovanja, jel tako, Harry Pottera, evo, Red Phoenixa, Ultimate edicija sa nekim pratećim artbookovima, razglednicama koje se pomeraju. Da, i ovdje imamo, evo ga, Lego Star Wars koji je tada bio, Lego Star Wars. Lego Harry Potter koji je bio najavljen, mislim da ova igra daje, sem Nintendo DS-a, Wii-a i ovoga imate, ja mislim da ima na Steamu sad da se nabavi sve ove, kao da, i ovo kao od 1 do 4 godine, malo je za decu, ali ako hoćete u slobodno vrijeme da se vratite malo u detinjstvo, topla preporuka. Dakle, dobili smo ovdje neki promo neki papirić. Tu imate, jel tako, kako izgledaju svi ti paketi s artbookovima, to su kompleti DVD-eva verovatno koji su tada izlazili, tako da ovo je verovatno iščupano iz nekog kompleta. Ali eto, pred nama je, tako da radi, poprilično je dobar, stabilan i moja preporuka, ako vidite DVD, English Deutsch radi. Imate engleski, možete ga gledati. I za kraj ostavili smo najslađe i možda najjači ulov, čini mi se da je bilo oko 600 dinara, čini mi se. Najjači ulov koji smo ispregovarali
Peru puno pozdravljam zbog toga što je uočio ovo, nije prvo znao o čemu se radi i onda je u stvari shvatio da je našao baš blago. U pitanju je Steelbook Band of Brothers, dakle kompletan, očuvan, full Steelbook za nekih 600 dinara, možda ovdje ima neku malu onako kao greškicu, kao da je malo udaren, ništa mu ne smeta. Dakle, kompletan Steelbook Band of Brothers za negde 5 eura. Mislim da bi ovo bilo čak ovo bi bilo čak top na bilo kom drugom buvljaku i da se uzme za te pare. Mislim da na nekom od retro buvljaka ima i pregovaranje, da li treći ili četvrti, tako da mislim da je treći u pitanju. Pogledajte, prvo je bilo, ne znam, 1000 dinara, ovo nije htio da spusti, pa smo se mi nešto gombali i na kraju smo uspeli da spustimo cenu. Uzeli smo ga za 600 dinara, ali prvo smo pregledali sve naravno kad smo uzimali, tako da možemo da počnemo. Sam Steelbook se otvara, sad ćemo da vidimo kako. Dakle, ovako. Sam Steelbook u sebi sadrži, dakle, kada ga otvorite, pored ovog artworka koji je brutalan, ko je gledao seriju, mislim da će biti oduševljen. Dakle, na prvom disku nalazi se nekoliko epizoda, je li tako? Prva, druga, drugi disk je četvrta, peta, šesta, treći disk, četvrti disk, sedma i osma epizoda, peti disk, deveta i deseta i šesti disk je dokumentarac o premijeri na danu D. Odnosno, u Normandiji su imali premijeru serije. Ne treba govoriti da je serija prerealno urađena, da su čak i veterani koji se pojavljuju, koje oni glumci tumače u seriji, rekli da je sve prerealno urađeno, čak im je delovalo u nekom momentu su se vratili na ratište. Spielberg i Tom Hanks su radili seriju, dakle ne treba mnogo dužiti o kvalitetu same serije. Kada je ona u pitanju, izašla je 2001. godine i neki od glumaca koji se pojavljaju u ovoj seriji su danas ultra popularni glumci koji su tada bili potpuni, nisu anonimusi, ali bili su do tada onako glumci za serije, nisu bili toliko ni favorizovani na filmu, tako da ova serija ima više benefita, kako za nečiji profesionalni razvoj od glumaca, tako i za sve one koji vole ratnu tematiku, vole ratni film. Topla preporuka da ovako nešto nabave, a mogu i da uzmu i da pogledaju, tako da što se ovoga konkretno tiče i serije i samog ovog Steelbooka, topla preporuka. Dakle, sam Steelbook je, ovo je dakle Steelbook, ovaj deo. Kada izvadimo Steelbook, ovdje dobijamo jedan, stavit ćemo ovaj Steelbook sa strane, ovdje dobijamo jedan kao kartonski deo Steelbooka u kom se čuvaju DVD-evi, također je oblepljen i ukrašen svim tim artworkom, odnosno screenshotovima iz same serije. Kada otvorite, dobijete evo jednu zajedničku fotografiju ovog njihovog kompanija, Easy Company ili kako već, tako da DVD se otvara ovako. Dakle, ovaj deo ovdje da vam ne promakne i ovaj deo ovdje da vam ne promakne, dakle opet kadrovi iz same serije i DVD-evi su tako poslagani, mint su očuvani, dakle ovo je baš neko negovao, ovo neko iz kolekcije izbacio, verovatno nabavio Blu-ray pa je ovo kao mu je bio višak, mada ne znam što je stvarno morao da izbaci ovo ili neko se jednostavno selio, zanima me priča iza ovih DVD-eva. Evo ovako izgledaju, znači, dakle 6 diskova koji su bukvalno preočuvani. Također serija iz našeg vremena, milenijalska i serija, eto, da kažemo, tako da ovaj set DVD-a je brutalno očuvan i kompletan. Dakle, ovako je stizao, cena na eBayu mu se kreće negde od 15 do nekih, šta ja znam, 15 do 20 dolara. Novi je verovatno možda i skuplji, ali video sam i noviji su već Blu-ray izdanja, tako da ovo je malo i onako već retro, pošto je DVD-u
rok istekao tamo negde sredinom 2000-ih kad se Blu-ray pojavio pa je počeo da ga jede, ali u svakom slučaju odličan steelbook i to bi bilo to za ovu epizodu testa stvari sa buvljaka. Kao što ste videli, svi DVD-evi rade, filmovi imaju engleski titl, imaju engleski sound, tako da moja neka topla preporuka je da filmove slobodno uzimate na buvljacima. Naravno, gledajte da su diskovi u dobrom stanju i da su kutije, jel tako, lepe za policu, pa da napravite i sebi jedan lep DVD retro ugođaj. Do sledeće epizode, vidimo se.